Hello, introduce my name is Benny from 12 Science 5 and my friend Exa from 12 Science 5. I am presenting about if conditional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksa Muhammad Nabil dari 12 IPA 5 dan teman saya Beni dari 12 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang if conditional atau pengandaian. The points of this PPT contain number 1, definition, number 2, structure, number 3, language feature. Poin-poin dari PPT ini, yang pertama ada definisi, yang kedua struktur, yang ketiga kaidah kebahasaan. Definition: conditional tenses are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish would happen. In English, most sentences using the conditional contain the word if. Many conditional forms in English are used in sentences that include verbs in one of the past tenses. Definition: conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Kalimat ini bisa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadi satu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Structure: conditional sentence type 0. Type 0 conditional sentences are used to express the cause and effect of a fact that is generally known to be true. If thing A happens, it will cause thing B. Formula: 1. If plus simple present tense, simple present tense. 2. Simple present tense plus if plus simple present tense. Example: 1. If you hurt butter, it melts. 2. If you are hungry, go get some food, or go get some food if you are hungry. Conditional sentence type 0. Conditional sentence type 0 digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B. Rumus pertama, if plus simple present, simple present tense. Yang kedua, simple present tense plus if plus simple present tense. Contohnya yang pertama, jika kamu memakan mentega itu akan meleleh. Yang kedua, jika kamu lapar, pergilah mencari beberapa makanan atau pergi mendapatkan beberapa makanan jika kamu lapar. Conditional sentence type 1. Type 1 conditional sentences are used to express something that is very likely to happen in the future if we do something. Formula: 1. If plus simple present tense, simple future tense. 2. Simple future tense plus if plus simple present tense. Example: I will buy a new bike if I pass the exam. Conditional sentence tipe 1. Conditional sentence tipe 1 digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya jika terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Rumusnya yang pertama, if plus simple present tense plus simple future tense. Yang kedua, simple future tense plus if plus simple future tense. Contohnya, saya akan beli sepeda baru jika saya lulus ujian. Conditional sentence type 2. Type 2 conditional sentences are used to express something that is unrealistic or very unlikely to happen. Therefore, this type suitable for expressing our dreams. Formula: 1. If plus simple past, present conditional. 2. Present conditional plus if plus simple past. Example: 1. I would play roller coaster every day if I wanted a theme park. Conditional sentence tipe 2. Conditional sentence tipe 2 digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena itu, tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Rumusnya yang pertama, if plus simple past plus present conditional.
Yang kedua, present conditional plus if plus simple past. Contohnya, kenyataannya saya tidak memiliki taman bermain sendiri, jadi saya tidak bisa bermain roller coaster setiap hari. Conditional sentence type 3. Type 3 conditional sentences are used to convey assumptions about events that have occurred in the past because the reality has already happened and cannot be changed. We can only express assumptions about what will happen if the event turned out differently from reality. Formula 1. If plus past perfect, perfect conditional. 2. Perfect conditional plus if plus past perfect. Example 1. If I had left my house earlier, I wouldn't have missed the rain. Conditional sentence tipe 3. Conditional sentence tipe 3 digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya, kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Rumusnya yang pertama, if plus past perfect plus perfect conditional. Yang kedua, perfect conditional plus if plus past perfect. Contoh, kenyataannya saya telat berangkat dari rumah sehingga saya ketinggalan kereta. Language feature. Conditional sentence consists of two clauses, namely 1. If clause or conditional clause which begins with the word if. 2. Main clause which talk about the result or situation that will occur. Kaidah kebahasaan. Kaidah bersyarat terdiri dari dua klausa, yaitu yang pertama, klausa if atau klausa bersyarat yang diawali dengan kata if. Yang kedua, klausa utama yang berbicara tentang hasil atau situasi yang akan terjadi. Thank you. Terima kasih semuanya.